Yan mga guys, kung nakikita nyo po, yan yung the stone of the mountain stone. Yes, yun, laki guys. Puro bato yan guys, oh. Puro bato yan. Shit, oh. Yan guys, kita nyo guys, ha. Walang halong yan guys. Walang camera trick yan. Real talk yan guys. Talagang bato talaga yan. Bundok ng yung Saudi. Yan. Bundok ng Saudi, puro bato. Hindi mo guys, oh. Lang puno guys, puro bato. Hindi pwede na, bawal yan, bawal. Delikado dito kasi mang delikado. Sayang. Bawal nga delikado kasi. Yan guys, tingnan na, nakikita nyo guys, ha. Purong bato yan guys. Bundok ng bato. Grabe naman talaga. Kalabundukan ng bato. Guys, oh. Bundok ng bato. Pag nahulog ko dyan guys, hindi ka na mabubuhay guys. Hindi ka na mabubuhay, talagang masag yung buhay. Yan guys, bato guys. Kabilang side guys. Tropa. Guys, malayo na yung bato guys. Lalaki ng bato guys, oh. Ayan guys. Yan, malaking bato dito guys. Ayan guys. Lalo sobrang rapid guys, oh. Malaki. Bundok ng bato. Yan, oh. Yan. Oh, bye bye. Kita nyo guys. Bato yan. Maraming bato. Bato lahat. Oh, yan. Kitang kita guys. Yan, laking bato guys, oh.